Hello friends, ok desha hai no hai lamso norok no tinin video kotal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel. Tini ang kaisa norok ba belaikan important disease othoba bemar no ti kok sanai amte he bemar bai kubang ma borok chini tripura manjagi tongo. So abon bagin no boroni treatment to help ngai basically so oje rogni bumungkha cirrhosis of liver. Nga cirrhosis of liver angkha hanga angkai tam symptoms nukjak ba tam symptoms nukjak hai norok wansukui man je borok ni cirrhosis of liver rog angkhana hnai and then amti hai joti angi thanga hanga angkai bono bahai kai treatment khlaijak nai amno nangti norok bai kok sanai ngai norok video no paithak jora kaham kai nai tongdi hangkai norok ni sinijak kuno borok jodi ang samane hai tabo amti hai bini symptoms ak mili tongo hanga angkai norok borok no o video no share khlai di so that borok ni treatment to help angna bagi ngai faidi tini lekare tini video no start khalaisi nai ngai friends o je ruk jeni bumungka cirrhosis of liver cirrhosis of liver tamo hanga angkai chini shorio kaisa bohok ni shaka dige yagra gala kaisa organ tongo bilakhan important organ ni bumungka liver ngai tabo liver jodi kun problem hanga angkai je ruk mani omnon chung hano cirrhosis of liver cirrhosis bahai ke hanga angkai kono borok tabuk jodi गोबां एमाउन्ट अनेक दिन कलक समय रमै चुवाक नङै tongo hanga angkai যে কোনো ধরনের চুয়াক ইংলিশ চুয়াক বাংলা চুয়াক বা চিনি দেশি চুয়াক যদি নङै tongo hanga angkai অনেক কলক সময় রमै বিনি লিভার সিরোসিস angै mano o rog angै mano এছাড়া চুয়াক নংয়া কারিব কেবল যদি কোনো ইনফেকশন hanga angkai nini যেমন হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন hanga angkai হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন hanga angkai hangkai po liver o hamyangi liver cirrhosis angै mano so sura chuak nangman bagi simin liver cirrhosis ingya even infection ne bagi po liver cirrhosis angै mano esara tai kebne jodi non alcoholic fatty liver bolte chuak nangya kari phono jodi bin chorio kun onyo rok tongo hanga angkai tabo rom de bin diabetes tongo cholesterol kebang tongo এছাড়া বো সবসময় বেশি ফাস্ট ফুড কনজামশন খাইও ফাতানি চামং চাও বেশি থক চাও বেশি হঙ্গা আঙ্গাই ও ক্ষেত্রে বো নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার চোয়াক নিয়ে কারিফোনা ফ্যাটি লিভার আঙি মানো আস্তে আস্তে আমার প্রোগ্রেস খাইবিনি লিভার সিরোসিস আঙি মানো সো নরক তাবো বুঝি মাংখানা যে লিভার সিরোসিস তামো লিভার সিরোসিস বেসিক্যালি চিনি যে লিভার অর্গান টংমানি আরো যে সিরোসিস মানি বনো হঞ্জাগো লিভার সিরোসিস বলতে লিভার ni যে নর্মাল ফাংশন আবো কমি থাকা খাইমালিয়া লিভার ফাইব্রোসিস ngै থাকা একদম কারাক কারাক ngै থাকা সো কন্ডিশন আমনো লিভার সিরোসিস তাবো ইম্পর্টেন্ট চিনি সাইমান মানি টপিক হঙ্গা angkai যে লিভার সিরোসিস কেবো হঙ্গা angkai বিন ছরিও তামতামো সিমটমস নুকজাগি মান ngै ফাইডিওমো সালায়ানো আমস ননি পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট সো লিভার সিরোসিস hঙ্গা angkai তামংনাই বিনি ছরিও পুলাফ্রন মগল চিমি নাইদি বিন মকল যে তাবো কুফুর তংমানি চিনি আবো একদম কর্ম কালার ngै থানাই ও যে কর্ম কালার ngै থামানি মকল जों আমনো হন্নাই মেডিকেল টার্মস বাই hঙ্গা angkai জন্ডিস অথবা ইকটেরাস সো মকল কর্মই থাঙ্গা hঙ্গা angkai bini জন্ডিস ngै থাঙ্গা এরপরে তাই তামংনাই তাকজা তলা ফাইগা hঙ্গা angkai লিভার সিরোসিস नि বাগै বহগো আস্তে আস্তে তৈ জমি থানাই ও যে কন্ডিশন মানে আমনো হনো এসাইটিস সো যেসে লিভার হাইমিয়াং রক আসংনো তৈ আস্তে আস্তে জমিনাই এক সময় কালকে একদম বহক তরি থানাই একদম সাইমানি থানাই যে মানে চিনি বহগো তৈ জমি মানি সো লিভার হাইমিয়াঙ্গै যে বহগো তৈ জমিখা ও যে কন্ডিশন বনকে হঞ্জাকা এসাইটিস সো নরক তা বুঝি মাখানা যে দুইটা ইম্পর্টেন্ট সিমটমস কেবনি যদি লিভার সিরোসিস angka hangga angkai bin mokol একদম কর্মকাল ngै থাংমানো জন্ডিস ngै থাংমানো এরপরে বহগো তৈ জমাং মানে বাগে আস্তে আস্তে বহগ একদম তরি ফাইনাই ও যে কন্ডিশন বন হঞ্জাকো এসাইটিস আমো বনিনি লিভার সিরোসিস ni kaisa symptom এরপরে তামং বিনি বহগ তরতে একদম বহগ তৈ জমাং hangga bini বহগ আস্তে আস্তে হিলিগো সো বিনি ওয়েট বা আস্তে আস্তে বাড়ি দङ নক নকে মানাই যে বিনি সারা বডি hangga angkai কেরাম মানে kaisa borok kopung ba keram ডিফারেন্স নং নাইদি যে borok ni liver cirrhosis angka bini overall sorry hangga angkai একদম কেরাম angjak বাট বিনি বহগ hangga angkai kotom angjak সো আবো মানে শরীরকে একদম পাতলা চিকনটিয়া ইয়াকরক চিকন বসাক চিকন বাট বিনি বহক সিমিন আস্তে আস্তে তরি ফাইনাই সো বিনি ওয়েট আস্তে আস্তে গেন নাই সো যদি जों বরক না আফার ওয়েট শুই নাই খাঙ্গে বিন আস্তে আস্তে ওয়েট বাড়ি মানি মানজাক নাই
সো আমো শরীরে চিকনি দङ শুধু বহক সিমেন তৈ জমাংমান বাগै বহক তরি দङ এন আস্তে আস্তে ওয়েট গেইন হই দङ বেলাখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এরপরে ও যে বহক তরমানি বাগै ও বরকনি শ্বাস কষ্ট দङ মানে হাংমানানি কষ্ট দङ যাগো বিকজ বহক আস্তে আস্তে তরি ফাইগাঙ্গাই চিনো ডাইফ্রাম সাকান দিকে পুসুङ লাং রং এক্সপান্ড খাইনানি হাংমানা হানানি কষ্ট দङ আবান বাগैनो আস্তে আস্তে এসআইটিস মাং মাং যেফোর বহক একদম তরি থানাই টেন্স এসআইটিস নাই আফরঙ্গে বিনি একদম শ্বাস কষ্ট হাইরক সিমটম ওই ফাইনাই বেলাখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট फ्रेंड्स एरपर तै तामंनाय बिनि ओ जे बहगो आस्ते आस्ते तै जमांगमान बागै ओ जे अमथाय दंमाने आमबो किसा फातरो फुलिमा हांगि फायो हंगा आमो कायसा मोनि दंमाने हाय शेप ngै थांगो आफरो ओ जे कंडीशन बनगै हनजागो स्माइलिंग अम्बिलिकास माने अमथाय मोनि दंमाने हाय नुकजागो ता अमथाय मोनि दंमाने हाय नुकजागो ओ जे कंडीशन सिम्पटम नुकजागो बनो हनजागो स्माइलिंग अम्बिलिकास आमो बकायसा लिवर सिरोसिस बेखने इम्पोर्टेंट फीचर अथवा सिम्पटम नरखनि मानो एरपर नेक्स्ट बिनि बहगो जेमन तै जमां माने हाय बिनि याकुं रगोपो तै जमां जोङो फ्राय याकुं सिनि नाखि हांगांकै याकुं थुगलाय थाङो आमनो हनो पेडल इडिमा ओ जे पेडल इडिमा माने आमबो कैसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम लिवर सिरोसिस बेलेखन इम्पोर्टेंट पॉइंट सो नरक टाब सायमान kana जे नरक टाम तम सिम्पटम ngै tongo हंके नरक लिवर सिरोसिस नि सस्पेक्ट खालायनाय सो नंबर 1 पॉइंट मकल जन्डिस संनाय एरपरे नंबर 2 पॉइंट बहग तै जमांगे बहग फुलि हाने आस्ते आस्ते एसआईटी संनाय एरपरे बहग फुलिते फुलिते तै बिसि बाङै थांगा हंगांकै बिनि हांमानाना र कष्ट हंनाय ब्रीथिंग डिफिकाल्टी अथवा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हंनाय एरपरे नेक्स्ट हंगाय अमथायगिजा फातर फुलिमा हांगि फाइमानो आमनो हंजाको स्माइलिंग अम्बिलिकास सो आं तब जे सिम्पटम साका आमति हाय नरक जदि केबो ngै दङ हंगांकै केबो जदि नरक नुगै दङ गानांगिने हंगांकै बिनामो 100% सिरोसिस ऑफ लिवर रोग ngै मानो hangkai tabo amti hai liver cirrhosis hangkai जों बनो बाहायके ट्रिटमेंट खालायनो नां आमबो साइरवान नरक हामkai नायtung नि भिडियो न hangkai tabo फाइदि ट्रिटमेंट दिगे किजा कक सालायसवानो सो लिवर सिरोसिस hangkai बनो बाहायके ट्रिटमेंट खालायनाय hangkai बिनो अर जे तै जमि दं मानि बहग आस्ते आस्ते अमनो जों जेसों मानसा कम खायनो नांनाय लिवर सिरोसिस hangka कायसा एन स्टेज लिवर डिजीज तै अमने थेके जों बनो पुरापुरि बैक टू नॉर्मल लिवर तुबि मालिया अमन बागै नांनो बार बार सावो जे जों जदि फैटी लिवर स्टेज 1 2 3 जरा हंगांकै बिथिरै प्रपर डाइट माने बिसंतै आपनो रिवर्स खालायमानो तैसे स्टेज 1 अथवा नॉर्मल लिवर बैक खालाय तुबै मानो बट वन्स स्टेज 3 क्रॉस खायगा हंगांकै स्टेज 4 सवैगा हंगांकै लिवर सिरोसिस हंखा आफ्रतै जों बनो पुरापुरि हामै मालिया बट ताम खालायमान हंगांकै जों बिनि क्वालिटी ऑफ लाइफ नो इम्प्रूव खालायमानो जों बनो पैलिएटिव केयर रैमानो सो दैट बिनि लाइफ तागिसे इजी ना बगे एंड कंफर्टेबल ना बगे जदि स्टेज 4 थाङैफानो जदि काहामकै ट्रिटमेंट हाजागे हंगांकै बने कष्ट माननाय बिन बहकते तरि फायनाय एकदम कष्टके थैना कलायनाय सो मन बगे न बिनि लंजेविटी माने सिरोसिस जोंनि थांपनो बिन आयगनो कलखे तन्ना बगे जों ताम खालायमान माया अबनो ताबनि टपिको सालायनाय हंगांकै लिवर सिरोसिस हंगांकै बनो बाहायके ट्रिटमेंट खालायजा हंगांकै नंबर 1 पुले फरनो लिवर सिरोसिस हंगांकै तै बनो पुरापुरि बैक टू नॉर्मल लिवर तो तुबि मालिया आमो तै रिवर्स खालाय मालिया बट स्टिल ताम खायनाय हंगांकै बिनो जे बहग तै जमि दंमानि अमनि जे परिमाण न कम खायना बगै बट जेसे तै जमिखा आमनो ड्रेन खायना बगै अथवा वाश आउट खायना बगै जों पुले फरनो बनो कैसा बिथि मारुओ अ बिथिओ जों बनो जाखा हंगांकै बिनि यूरिन आउटपुट आस्ते आस्ते बारियो एंड देन बहगबो तै जमियाङै थाङो सो बते किसे रिलीफ मानो अथवा आराम मानो सो अबन बगै ब बिथि दङ जे अ बहगने तैनो प्लस याकुने तैनो आस्ते आस्ते कम खायना बगै बेन इम्पोर्टेंट पॉइंट एपर नंबर 2 हंखा अ जे बहगने तै जाते बिसि माने जमा यांगना बगै जों जिनि सम चामानि जेटा सल्ट इनटेक आमनो बेले कम मा खालायनाय जों डेली सम चामानि लिमिट हंखा 2 ग्राम पर डेसिलिटर माने जों 2 ग्राम निसे बिसि जों 2 ग्राम निसे बिसि जों सम चायांगाय बेलेखनो काहाम जे बरक लिवर सिरोसिस हाय बेमार बाय साफार खालाय दङ सो सम चामानि कम खायदि सम चामानि कम खायना बगै नरक जेसक मानसा सम न कम सादि सम कथुं एक्स्ट्रा माइरं बाय नाविता सादि प्लस जेकुनो पैकेट फूड अथवा कैंड फूड माने पैकेट बिसिङाव दाजाक कैंड बिसिङाव दाजाक आरो जतन प्रिजार्वेटिव गोनांनि बगै हाई सल्ट कन्टेनिंग फूड माने सम गोब्राब जेकुनो जिनिस दाबो सम गोब्राब आक्रान फानंखा बा जेकुनो चिप्स फानंखा चॉकलेट फानंखा आमरो पैकेट खायजाक मानि रक आमथि हाय पेशेंट रक लिवर सिरोसिस नि चायांके बेलेखनो काहाम बिकज आम हाय चाखांगे तसे हायनो हाय सल्ट इनटेक गोबाङै थानाय एंड देन भगते तै आस्ते आस्ते बाङै फायनाय अबन बगैनो जेसक मानसाक सम कम जादि तापर सल्ट गोनां जेकुनो पैकेट खायजाक फूड नरक चायांके एबन खायके बेलेखनो काहाम सो नंबर 2 पॉइंट पाइखा पुला फर बिथि रजांनाय कायसा जेन बागै तै कमिने आस्ते आस्ते बहगनि एरपरे निनि समर कमसाना नांनाय
belakhan important point erpore 3 number hangkai jodi nang liver cirrhosis sogoi ka hangkai chuak no completely avoid ma khlai sinai because chuak nang khang te liver pressure klai nai liver te fibrosis nai te aste aste hamyang na ban bagi no already se liver hamyang i thangka so amna te hamya te khlai sidi chuak no alcohol na completely totally avoid khlai sidi othoba bad khlai residi belakhan important step amani ni liver cirrhosis treatment khlai tani je chuak no completely avoid ma khaine othoba bad khaire nang nai belakhan important step এরপরে তারপর সাইডওয়ানো তারপর ট্রিটমেন্ট অপশন তামতং তারপর যদি নিনি আরও যে বিনি বহুতই জমাংসুকা মানে সম কম চাখা তারপরে যে जों বিথিরে মানে অম্ব কনজিউম খাইকা রেগুলার চাইতङ বাট স্টিল যদি অবহগনিতই কমিয়া হাঙ্গাঙ্গাই তেবা আস্তে আস্তে বারিন তङ হাঙ্গাঙ্গাই जों বনো হনো রিফ্রাক্টরি অ্যাসাইটিস মানে বিথিবে কামিয়াঙি তংখা অথবা নিনি যে সম কন্ট্রোল খাই চাফান হাবো কমিয়াঙি তংখা আফর হাঙ্গাঙ্গাই বিসিন তৈ বাঙি থাঙ্গা হাঙ্গাঙ্গাই বিনি তংনানি বেলাখান কষ্ট অংখা বেলাখান সাস কষ্ট অংখা হাঙ্গাঙ্গাই जों আফরকে বনো therapeutic paracentesis খাইমানো therapeutic paracentesis তাম হংকাই আবখাই বগনি তৈনো ড্রেন খাইমানি যে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিও যে তৈ জমাঙি তংমানি আবন বাকি যে পেশেন্ট ডিসকমফর্ট নgai তংমানি আবনো বনো রিলিফ খাইনা বাগै বনো আরাম মাননা বাগै जों বগনি তৈনো কারি রুও আমন বাগै বগैसे ডিফারেন্ট প্রসিডিউর তङ যে বাহিগে কারি তাম তাম নাnya nang নাইয়া কাইনা সাগাং অম নাং নর ফাইনাই নেক্সট ভিডিও রগো ডিসকাস খায়না যে বাহিগাই বগনি তৈনো কারি যাক কেবল যদি লিভার সিরোসিস অথবা nini ascites tense ascites angka angka ba refractory ascites angka belakhan important terms hobo refractory ascites is a different entity je barbar tei jomangi tongo so jodi ki apni ascites ekdom tense angka after जों bono drain khaimano je procedure bono hanjago paracentesis amang medical procedure amang norobate salsa video roko discuss khayana erpore next angka je bini permanent solution tamo tabo jodi kebo liver cirrhosis theke hamnamo sungo permanent angka bini permanent solution angka liver transplantation বিকজ আংদন আগেন সাকা যে একবার সিরোসিস স্টেজে সবাই কাহাঙ্গা অনলি বর্ণ তাই হামি মায়া নর্মাল ব্যাক জায়গা নর্মাল ব্যাক টু স্টেজও বর্ণ তুবে মায়া বাট বিন আলটিমেট সলিউশন বা ট্রিটমেন্ট খা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন সো একবার লিভার সিরোসিস খা মানে বিন পার্মানেন্ট হামনা মুসুং হঙ্গাই সলিউশন খাইনা মুসুং হঙ্গাই जों লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন খাইনা নাংনাই so tin bangam sagno I hope mo video ne helpful ngai je liver cirrhosis suffer khai tonai rong ni bagai because chin tripura ba gobang ma patient tongwang saimano je cirrhosis of liver hai bemar bai suffer khlai tongo so a video no jesung manchak share khlai redi so that boroni helpful na bagai and then liver cirrhosis related kono norok information hana musung hongke norgan tola comment box comment khai sungi mano so tin bangam sagnam de important medical topic video discussion is in own language kok borok by seminar bagai shina bagai le akade subscribe khlai redi kok borok medical solution youtube channel no hambai and kolonga